नाजरीन, हैकल सुलेमानी क्या है और फिर ताबूत सकीना क्या है, जिसके बारे में ख़ास तौर पे हैकल सुलेमानी के बारे में कहा जाता है कि वो मस्जिद अक्सा की जगह पर यहूदी मस्जिद अक्सा को नौज़बिल्ला गिरा कर वहाँ पर हैकल सुलेमानी तमीर करना चाहते हैं। वो हैकल सुलेमानी क्या है और फिर वो उसमें तबूत सकीना को ढूंढ कर रखना चाहते हैं। तबूत सकीना क्या है और हैकल सुलेमानी की तारीख क्या है, और फिर यहूदी सरजमीन फ़लस्तीन पर काबिज़ होकर वहाँ पर अपना मुल्क क्यों बनाना चाहते हैं, उसकी क्या तारीख है। नाज़रीन, आज का तारीख नामा हैकल सुलेमानी, तबूत सकीना और यहूदियों की इस खून रेजी पर है। मुकम्मल उसकी तफसील, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ अब्दुर्रऊफ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। नाज़रीन, हैकल सुलेमानी ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम यानी कि जो अल्लाह के नबी थे, बल्कि एक वक्त वो बादशाह थे, अपने महल में रहते थे और उनका जो महल था वो देवदार की कीमती लकड़ी से बना हुआ था। वो उस महल में रहते थे। अल्लाह के यानी कि वो नबी भी थे और उस दौर के बादशाह भी थे। तो वो खुद तो महल में रहते थे। उनके जहन में एक दिन ख्याल आया कि जो हमारा इबादत खाना है वो एक झोंपड़े में रखा हुआ है। यानी उनका वो एक ताबूत था जो कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से यानी कि मुख्तलिफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसे यानी कि जन्नत से लेकर आए थे और वो फिर मुख्तलिफ नबियों से होता हुआ वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा था। और उस ताबूत में मुख्तलिफ यानी कि अंबिया कराम की निशानियां हैं। हज़रत मूसा का असा भी है, मनसलवा भी है, हज़रत हारून की निशानियां हैं। वो ताबूत था जिसको यानी कि उस खैमे में जिसको उन्होंने इबादत गाह यानी कि यहूदियों की जो पहली इबादत गाह थी जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाई थी, वो एक खैमा था। एक खैमे में उस हैकल को उसको यानी कि वो ताबूत सकीना को रखा गया था। और फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जहन में एक ख्याल आया। और नाज़रीन, ये सारा वाक़या बाइबल में भी है कि उनके जहन में ख्याल आया कि मैं ख़ुद तो महल में रहता हूँ, लेकिन ये है कि मेरा जो इबादत खाना है, हमारा जो इबादत खाना है वो एक झोंपड़ा है। तो उन्होंने किया कि ये है कि हम एक ऐसी इबादत गाह बनाएं। लेकिन क्योंकि उनका वक्त करीब आ गया तो उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे सौंपी। उनकी वफ़ात के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यानी 970 कबल मसीह से लेकर 930 कबल मसीह के दरमियान यानी अपनी हुकूमत के कहा जाता है कि बाज़ रिवायात में चौथे साल उन्होंने एक हैकल जो यहूदियों की पहली इबादत गाह थी, एक हैकल जिसको हैकल सुलेमानी का नाम दिया गया या मबद, उसकी तमीर शुरू कराई। और कहा जाता है कि उसकी तामीर पर जिन्नों को मामूर किया गया। यानी इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी बड़ी इमारत या यानी कि मस्जिद कह सकते हैं, उसको मबद कह सकते हैं, जो इबादत की जगह थी वो बनानी शुरू हुई। जिन्नात ने बनानी शुरू की। और नाजरीन, कहा जाता है कि बनाते बनाते उसी दौरान ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, यानी फौत हो गए। लेकिन वो एक लकड़ी के सहारे ऐसे तरीके से बैठे थे कि जिन्नात को पता ही नहीं चला। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फौत हो गए और जिन्नात ने वो हैकल सुलेमानी तमीर कर लिया। तो यूं रोए ज़मीन पर यहूदियों की पहली इबादत गाह हैकल सुलेमानी थी। उससे पहले ये भटकते रहते थे, इनकी कोई इबादत गाह नहीं थी। ये यानी कि इनकी कोई इबादत गाह नहीं थी। ये कोई इबादत का भी इनमें इतनी तसव्वुर नहीं था। उसी झोंपड़े से ही इबादत का तसव्वुर शुरू हुआ था जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का था। और आगे वो ताबूत सकीना रखते थे। तो नाज़रीन, वो हैकल सुलेमानी तो बन गया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चले गए।
تو اس کے بعد یعنی کچھ ہی سالوں بعد 586 کہا جاتا ہے قبل مسیح، جبکہ بعض تاریخ دانوں میں اس میں بھی اختلاف ہے، کہ بخت نصر بادشاہ نے وہاں پر حملہ کر دیا اور انہوں نے پورا شہر تباہ کر دیا. انہوں نے ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا تھا اور یہودیوں کو بھی نیست نابود کر دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا. اور کہا جاتا ہے، بعض روایات میں ہے کہ ہیکل سلیمانی کو اللہ تعالیٰ نے کہیں محفوظ جگہ پہ یعنی کہ وہ کر دیا تھا، محفوظ کر لیا تھا. اور یہ جو تابوت ہے، تابوت سکینہ، ہیکل سلیمانی تو گر گیا، تابوت سکینہ کو محفوظ کر لیا. اور تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا ہے. تو ناظرین، اللہ کے حکم سے کہا جاتا ہے کہ اسے چھپا دیا گیا، جسے آج تک یہودی ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن بعض روایات ہے کہ ایسا نہیں ہے. اور اسی دوران یعنی کہ تاریخ کے ایک بڑے مورخ ہیکل لکھتے ہیں، تاریخ دان ہیکل لکھتے ہیں کہ اس کی 2 سے 3 دفعہ، بعض روایات میں ہے کہ 2 دفعہ اس کو گرایا گیا ہیکل سلیمانی کو، اور 2 دفعہ بنایا گیا. بعض روایات میں ہے کہ 3 دفعہ اس کو تعمیر کیا گیا. خیر، حضرت اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یعنی کچھ سال پہلے. ایک بادشاہ ہیروڈس بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو گرا کر دوبارہ اس کی تعمیر کی. اس پر یہودیوں نے بڑا شور مچایا تھا کہ اس کو ہماری اہم ترین عبادت گاہ کو یہ گرا رہے ہیں. لیکن اس بادشاہ نے کہا نہیں، میں اس کو بنا رہا ہوں، اس کو نئے انداز سے بنا رہا ہوں. انہوں نے اس میں تخریف کی، تبدیلیاں کی، پرانی کو گرا کر یعنی جو دوسری بار بنی ہوئی تھی اس کو بھی گرا کر انہوں نے پھر سے اس کو بنایا. تو ناظرین، وہ جب بن گئی، انہوں نے اپنے انداز سے بنائی. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو گرا دی گئی تھی. اس کے بعد ناظرین، سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے حملہ کیا. انہوں نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو قتل عام کیا، اور انہوں نے ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا. یعنی ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا اور اس کا یعنی کہ مکمل یعنی کہ وہ کہتے ہیں نقشہ تک مٹا دیا گیا، اور پوری دنیا میں یہودی بکھر گئے. جبکہ اس سے پہلے یعنی سب سے پہلے بخت نصر نے گرایا تھا. انہوں نے یعنی کہ بخت نصر نے ناظرین 586 قبل مسیح میں گرایا تھا. اس کے بعد دوسری مرتبہ یعنی تعمیر ہوا، اور پھر اس کو ٹائٹس رومی نے یہودیوں کا بھی قتل عام کیا، انہوں نے بھی گرا دیا. تو اس کے بعد ناظرین تیسری مرتبہ یعنی دوسری دفعہ ہیروڈس نے اس میں تبدیلی کی، تیسری دفعہ ٹائٹس رومی نے اس کو گرا دیا اور یہودیوں کا قتل عام کیا. تو اس کے بعد ناظرین اس کا وجود مٹ گیا، بلکہ آنے والے سالوں میں حضرت عمر فاروق نے بھی بیت المقدس کو یعنی کہ وہاں پہ فتح کیا. وہاں پر انہوں نے بلکہ اس سے بہت پہلے مسجد نبوی بھی تعمیر ہو گئی. وہاں پہ مسجد اقصی تعمیر ہو گئی. تو ناظرین، اب مسجد اقصی اسی جگہ پہ تعمیر کی گئی ہے جہاں پر ہیکل سلیمانی تھا. اب 1700 یعنی کہ 1917 میں برطانیہ نے آ کر، جب سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی، انہوں نے آ کے بیت المقدس پر، مسلمانوں کے قبلہ اول پر قبضہ کیا. تو اس کے بعد انہوں نے آ کر یہ جو زمین تھی 1917 کے بعد انہوں نے، کیونکہ دونوں ورلڈ وار میں یہودی کیونکہ امیر ترین تھے اس وقت، ان سے انہوں نے سرمایہ میں مدد لی. برطانیہ نے ان سے الگ وطن کا مطالبہ کیا، اور 14 مئی 1948 کو ان کو الگ وطن یعنی کہ عربوں کی سرزمین پہ، فلسطین کی سرزمین پہ الگ وطن بھی بنا کر دیا. تو یہ یعنی اس وقت چند سو تھے، پھر چند ہزار ہوئے. جب یہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے اپنی پرانی عبادت گاہ یعنی ان کا منصوبہ تھا کہ مسجد اقصی کو گرا کر یہاں پر ہم دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے. اور ان کو یقین ہے کہ جو
ताबूत सकीना है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत हारून की निशानियां हैं, असा है, वो इसी के नीचे दफन है। तो ये उसको खोदना भी चाहते हैं। तो नाजरीन, इन्होंने 1948 के बाद 1967 तक, क्योंकि ये पहले चंद सौ थे, चंद हज़ार हुए, अमेरिका बरतानिया की मिली भगत से उनको सरमाए में यहूदियों ने मदद करके 5 जून 1967 को इन्होंने शाम की गोलान की पहाड़ियों पर कब्ज़ा किया। उसके बाद इन्होंने मिस्र के, यानी कि मिस्र के इलाकों पर कब्ज़ा किया, मगरबी उर्दन के मगरबी किनारे पर कब्ज़ा किया। ये कब्ज़ा करते करते अरब की सरजमीन पर, ये पूरे फ़लस्तीन पर, यानी फ़लस्तीनियों को गज़ा तक महदूद कर दिया जहाँ जंग लड़ी जा रही है। और ये उस इलाके पर जहाँ पर मस्जिद अक्सा है, इनका मंसूबा है कि यहाँ फ़लस्तीन को मुकम्मल फ़लस्तीनियों का इनखला करके, उनकी नस्ल कुशी करके उनको निकाल दें। और यहाँ पर ये अपना जो इनकी पहली इबादत गाह थी हैकल सुलेमानी, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्नात ने बनाई थी, हज़रत दाऊद ने जिसका मंसूबा वो किया था, जो एक खैमा था से जिसकी इबादत शुरू हुई थी इनकी, तो ये उसी को और यानी दोबारा तमीर करना चाहते हैं। और ताबूत सकीना जिसमें निशानियां हैं, ये उसको भी दोबारा वहीं से पूरी दुनिया में उसकी खोज रहे हैं, खोद रहे हैं कि वो इनको दोबारा मिल जाए। तो इनके फसादात की बुनियादी वजह ये है। नाजरीन, ताबूत सकीना, हैकल सुलेमानी की मुकम्मल तारीख आपके सामने। मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीखनामा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।